مرحبا بكم. كما قال سي منظر troisième tour de la Champions League اللي هي ديما l'objectif numéro 1 pour l'Espérance. C'est un match je dirais plutôt difficile. Je m'attendais معناها à ce que باش تكون دياراف موجودة خاطر historiquement دياراف جوليبا موجودة في بلد دياراف خاطر جوليبا معناها d'après ce que j'ai vu j'ai entendu معناها أقوى من دياراف mais تعرفوا كلكم le résultat du match aller qui était à 3-0 le match retour 1-1 donc si Diaraf est là في le troisième tour c'est que cette équipe là mérite d'être là. C'est une bonne équipe très organisée avec des joueurs athlétiques grands de taille. Certainement ils vont nous causer beaucoup de problèmes à nous معناها d'après ce que j'ai vu le match retour نتاع جوليبا ils sont très regroupés derrière, à nous de les faire sortir, de jouer constamment en mouvement ou d'essayer de marquer beaucoup de buts. En Afrique tout est possible. Voilà. Maintenant pour notre groupe pratiquement vous êtes au courant de tout. Le groupe est là à part les joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Champions League, à part Afoul aussi qui est encore blessé, mais les joueurs l'autres كل موجودين. Merci تفضل هذه الكيسيون فايزة. سلام. مرحبا بك. نحكيو شوية على اختيارات تكتيكية نبيل غياب تراو. اسكو باش يقع معناها تعويض على اللاعب في الوسط معناها عنده تمبيرامون بلو اوفونسيف مش دو فري بيفو باش يلعبوا بالاسبيرونس كي لعبها في تونس الاسبيرونس تحب تربح تماركي برشا بطولات. Ce qui compte pour l'Espérance, c'est l'animation offensive. Un pivot, deux pivots, trois pivots, c'est l'animation offensive. Match l'Oulène, l'ASPAC, pratiquement, elle a 3 pivots avec un troisième pivot qui est porté vers l'offensif, les Youssef Msekni. Le schéma tactique avant match. Ce n'est pas le nombre de joueurs les موجود, mais l'animation. Où est-ce que les joueurs qui vont être mis في الوسط, est-ce qu'ils sont capables d'aller باش يمشيو لقدام ويخلقوا supériorité numérique ou en même temps être là. D'après ce que j'ai vu, ils sont très regroupés au milieu de terrain. Ils ont 5 joueurs au milieu de terrain. Diaraf, un seul attaquant de pointe, le numéro 7, très vif, très dangereux. Mais il y a 2 joueurs qui suivent. Leur jeu est essentiellement basé à Chira Lissar, qui fait un numéro 3, pratiquement un milieu gauche, un ailier. À nous de les contrer ou en même temps essayer de... Pour la conception tactique, je ne vais pas trop changer, trop chambarder. Nous avons la même ligne, il est pratiquement Tawa. Mais Inch'Allah, qui est capable et de supplier Majdi Traoui et d'apporter le plus, surtout sur le plan offensif, et surtout que l'adversaire il a باش يلعب التالي اللي اختار sûrement باش يجي من وسط التيران من اللاعبين اللي باش يجيو من تالي بالاسبيرانس. كيف عشيرة اللي صار قلت بانفور تاع اسكو خلق شوية بيو الشيرة اليمين تاعو كل مش موجودة النبيل؟ Un peu oui, un peu il faut dire un peu, mais je ne me suis pas encore décidé. قعدت نستنى في أفول حتى للبارح peut-être حتى اليوم باش نزيد نشوفه, sinon je dois me décider qui va jouer à droite. Bien sûr إذا كان عندك les 2 titulaires au poste ils sont absents, c'est un peu inquiétant. Mais pour les remplacer je ne m'inquiète pas برشا, mais surtout pour les automatismes اللاعبين استنسوا بيهم استنسوا بالبافول استنسوا زاد بسامح الدربالي يلعب pratiquement tous les matchs amicaux وقت يافول ما كانش هنا كان موجود في بلاده, mais je suis pas très inquiet خاطر ان شاء الله on aura un bon joueur qui fera la différence aussi. شنو هما les solutions pour ce poste؟ والله بن ابراهيم تكتيك ولا بشريه؟ نعم. السوليسيون تكون تكتيك مع الشونجمون؟ لا ما تخمنتي est-ce que je peux changer? non نلعب 3 non خاطر يلعب avec un seul attaquant. l'option هذه جاتني شويه في مخي فيو اللي عندي جوارات في اللاكس, mais ما نجمش خاطر هما عندهم un seul attaquant en pointe, il est pratiquement esselé القدام. c'est vrai que يخلطوا عليه quand ils amorcent l'attaque في الدوزيام بال يكونوا موجودين, mais ما نجمش je sacrifie 3 joueurs pour un seul joueur. Tactiquement c'est mortel.
Mais je pense à soit Khalid Mouali qui pourra jouer à droite ou à la Lab Bilal. واحد منهم يبقى à droite. Bilal Ben Brahim. نبيل اسكو فما دي ريغري بارابور مثلا انه فماش كيلكو جوار مثلا جو سي با نعرف كل شيء هو جاء في وقت معناها نقولوا قصير حكايه الفورم نتاع سامح حكايه الرجعه نتاع زولية الباغولي يبقى دي ريغري بارابور لابسونس تاعهم في الليست افريكان. لا j'ai des regrets pour Samh, pour Barouli là. J'ai des regrets pour Samh. Je vais te dire pour Barouli, Barouli il a sa place à l'Espérance actuellement. Khater Barouli après le 15 janvier. Donc je ne peux pas avoir de regrets. Khater liste مشيت معناها اخر نهار نتاع liste le 15 janvier. Regrets زايد. Pour j'ai beaucoup de regrets. Khater pratiquement il s'est métamorphosé معايا ولا انسان اخر ولا عبد اخر ولا ملاعبي اخر معناها خرج les qualités اللي موجودة عنده الكل les qualités athlétiques les qualités techniques je l'ai mis en confiance معناها ces derniers temps وقلت له معناها tu seras le titulaire au poste من الأول معناها mais ce que j'ai fait أنا تعرفوا أنتم أنا جيت في وقت صغير جمعة قبل ماتش ليتوال جا لو 9 لعبنا ماتش ليتوال قعدنا معناها نهارين دايخين شويه لو 11 مدوا لي قالوا لي باش تعمل الليست اعتمدت شويه على الليست نتاع منول ما فيهاش سامح الدربالي جو نو سافي با لي ليست معناها و سافي سكي سي باسي معناها لو 12 و لو 13 والدنيا داخله بعضها تلعب الكره تلعب بالثوره دونك سي ان غون بور سامح سي خاطر يبات لو فو اكتويلمون معناها il est en forme كبيره برشا. وما دوزيام كيستيون كونسيرنون ليكيب ادفيرس est-ce que نجمو نشوفوا فيها بو اسكو يا فوتو اونتر ليكيب تاع الجراف والكيب تاع سونيغال لوكو اللي لعبوا مع ليكيب ناسيونال سيرتو في الحكايه لونجاجمون فيزيك شفناهم دي جوار اتليتيك وبرشا انجاجمون فيزيك سورتو فهمتي اون كيب جون لازم تقلق معناها عرفت اسكو عندك يعني قلت qu'ils sont très athlétiques ils sont grands de taille معناها ils pressent le porteur de la balle au milieu de terrain معناها بداو pratiquement نحكي لك ce que j'ai vu في الماتش je me suis basé essentiellement على الماتش الرetour surtout match retour le match d'aller c'est complètement différent ils ont attaqué ou le match a été faussé par les deux معناها expulsions تاع Djoliba في début de deuxième mi-temps donc يلعبوا بثمانية بركة قعدوا Djoliba tu ne peux pas avoir une idée nette sur l'adversaire ou sur معناها les qualités صحاح نتاع l'adversaire mais في الماتش retour c'est une équipe qui presse qui joue معناها ultra défensif pratiquement ils défendent avec 9 joueurs le numéro 7 بركة يقعد قدام كلهم تلقاهم pratiquement في les 30 derniers mètres موجودين كيما قلت لك à nous de les faire bouger à nous de les faire sortir en jouant معناها continuellement en mouvement et pas statique mais c'est une bonne équipe خير من bon y a pas photo خير من l'Aspac برشا. طبعا زي ما حتى سامحوني جوست كيسيون كيسيون بالنسبه لنا لوكا درجه اسكو معناها مانيش باش لوكا درجه جو با نيجاتيف معناها باش ناخذ كوتينا نيجاتيف او فرانسمون مثلا الجمهور تاع اسبيرونس il attend toujours دراجي فيرسيون دراجي اللي يعرفوها معناها واحد الجمهور تاع اسبيرونس اسكو دراجي لا donner des signes un peu de déblocage quand le joueur est un peu bloqué quelque part par rapport physiquement, mentalement. Oussama il était un peu fatigué نحكي قبل le mois de janvier il était un peu fatigué il a été énormément sollicité beaucoup sollicité ces derniers temps soit à l'Espérance ou à l'équipe nationale il revient Inch'Allah il sera à la hauteur de la confiance اللي حاطينها فيه Oussama il est titulaire au poste il va être là c'est le capitaine de l'équipe c'est une valeur sûre pour l'Espérance et pour le football tunisien donc là il n'y a pas de doute à lui de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. D'autres questions? ما استغربتش البريزونس تاع أسامة ما عرفتش حسبنا بصراحة شفنا السيد متفرج برشا ولا بصوت للدرجة. عندهم مدة ويلعبوا مع بعضهم مش توا يلعبوا مع بعضهم. شوف pour moi pour Klaus je ne veux pas individualiser je ne veux pas individualiser قلت le point de presse sur quiconque من الملاعبية نتاعي
بالنسبه لي انا لو مو دوردر نتاعي اللي يبدا حاضر يلعب واللي باش يعطي الفلوس ليسبيرونس يلعب يا با فوتو ما ثماش كلام انا اللي نحسه انه نجم يقدم الاضافه ليسبيرونس هو اللي يلعب هو اللي يكون موجود كوم تيتولير مهما يكون اسمه ومهما تكون قيمته. الناس ما تلعبش معانا بالاسامي راهو يعرفوا الاولاد هذايا وقلت لهم من اول ريونيون معاهم الناس تلعب معانا بالروندمون سور لو تيران. Celui qui va donner le plus de rendement, qui va être là présent tous les dimanches, c'est qui mérite sa place. Est-ce qu'on a un سؤال؟ Pour suppléer Traoui, tu as suspendu. Quels les candidats pour le poste? jamais شديتني في les candidats بالاسم تاع اليمين وتوا في الوسط. والله يجي. Et tant mieux, que ça m'a beaucoup de solutions. Ça dépend s'il va va être là ou non. Donc je n'ai pas. Andy. Je ne veux pas dévoiler les noms qui vont jouer, mais femmes on peut suppléer, Inch'Allah. Un bonhomme qui sera là où il va être capable de suppléer. Majid Raoui aussi, il a joué un très grand match contre le championnat CAB. Il a été au four et au moulin, et offensivement et défensivement. بلاصتو صعيبه باش تعوضها ماجد راوي خاطر il y a une certaine connivence بينه وبين خالد القربي في وسط التيران سو كومبليت mais Inch'Allah on arrivera à suppléer ça. Donc il y a des chances de récupérer à full. Une chance minime خلينا نقول لك une chance minime ما عمري ما نجاز معناها واحد كي يبدا يشكي من ماكي من بليسور خفيفه نجم نلعب فوق نجم نخسروا من بعد بور ان موا دو موا تولي لك ديشيرور معناها تخسروا كومبليتمون. Ce serait dommage et pour lui et pour l'espérance. Mais une chance minime فما مش كبير minime. دي بس باش نشوفوا نفس التشكيله اللي لعبت قدام السي ام بي بريفي de Traoui, les joueurs يعني اللي ماهمش كاليفيي للشامبيونز ليغ اي سي وي يعني شنو يقولوا لي باش تحط شنو لي جوار نجموا يكونوا موجودين pratiquement في l'option offensive نتاعنا معناها ni défensive ni offensive on va rien changer puis نقعدوا نلعبوا avec la même conception mais كيما قلت لك معناها على اليمين tu peux voir Bilal Ben Brahim tu peux voir معناها سواء بلال سواء خالد المولي على اليمين وفي الوسط معناها تنجم تشوف معناها وجدي بوعزي ولا خالد المولي ولا صفوان بن سالم على بلاص دو مجدي تراوي. ولو encore je ne me suis pas décidé là vous pouvez voir c'est Khaled Baïri comme titulaire في الماتش هذايا خاطر on a besoin de gens qui sont athlétiquement et physiquement معناها une force physique باهي. Je ne me suis pas encore décidé. نبي روجي خارج من حساباته شنو؟ والله فايز جو نفو با انديفيدواليزي ماذا بي معناها ما تلومونيش ما نحبش نحكي على لي بيرسون جو نفو با نحب نحكي على واحد مش خارج من حساباتي روجي لا يو شانس il a joué le match aller il était titulaire pour moi معناها personnellement il n'a pas donné satisfaction لشيء اللي كنت نستنى منه معناها هبط في كونديسيون معناها نتاعو هو اللي مستانس يلعب فيهم في الافريق مستانس بالجو هذاك مستانس بالسخان هذيك. أنا personnellement il ne m'a pas convaincu mais je garde encore un espoir de voir Roger خاطر il a des qualités certaines. عند كربس مسيرش. سنبي l'axe de la défense. سنبي l'axe de la défense. بن منصور ليش هي la paire titulaire بتاعك فهي معناها confirmé. Je n'ai pas de joueur titulaire ou je n'ai pas de joueur remplaçant. معناها que comme je l'ai dit لا كيما وكي يرجع بنان. ايوا أنا سبقتك أنا. كي يرجع بنان وكي يبدا عبدي en super fort. يرجع زاد en super fort. En plus كي عندك توا اسمه معناها je ne sais pas si je vais être là معناها au mois de juillet ولا كل شيء يعلم به ربي سبحانه وتعالى وعندك كوليبالي جاي شنو باش تعمل؟ معناها هذاك علاش نقول لك معناها quand je vous dis que je n'ai pas de joueur titulaire الحمد لله معناها une chose je tiens معناها خاطر حالي نتاعي je tiens à remercier سي حمدي المد pour les efforts qu'il a fait pour faire venir Koulibaly خاطر c'était des efforts كبار برشا معناها تعرفوا انتم ce n'est pas facile surtout في الوقت هذا باش تجيب ملاعبي معناها tu recrutes ملاعبي l'espérance a recruté معناها ملاعبي de grande envergure معناها اللي pratiquement حاجتها بيمي خاطر انت حليت البارونتيز هذه كيما قلت لك معناها j'ai la chance اللي d'abord معناها توا un effectif très riche في l'espérance معناها